नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजर नाटक संपर्क में केउ यात्रा अनुष्ठान केउंठु परिवेषण करिवो एवं केउ अनुष्ठान आज केउ नाटक हबो। आज हेउची एप्रिल मास 10 तारिख 2025 मसिया गुरुवार। दर्शक बंधु आसंतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। यात्रा इंद्रभुवन आज तार प्रथम रजनी। स्थान माणिकपाटणा आली केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक चिठी बासुची तुलसी तुलसी। यात्रा अशोक सम्राट आज तार तृतीय रजनी। स्थान बोरी बासंती पड़िया मार्कुणा बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी। स्थान तिरिमल जटणी खुर्दा। आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर। यात्रा रंगमहल आज तार तृतीय रजनी। स्थान हरिपुर जंकिया खुर्दा। आजिर मंचस्थ नाटक मु गुटे झीर बाप। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। स्थान नईदीपुर पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक कांदेनारे बायामन। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। स्थान पांडरा भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक ए फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा धौली गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। स्थान सुआंग भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक साइलेंट किलर। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी। स्थान चाउलिया बामरा गदरपुर केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा पार्वती गणनाट्य आज तार शेष रजनी। स्थान गड़जित बालीचंद्रपुर जाजीपुर। आजिर मंचस्थ नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी। स्थान दौलतपुर मिहिसरा केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार प्रथम रजनी। स्थान मांडुकी अस्तरंग पुरी। आजिर मंचस्थ नाटक रहीजारे साथी रातिक पाई। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार चतुर्थ रजनी। स्थान मर्यादापुर कबाटबंध जाजीपुर। आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्गकू जीवी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार शेष रजनी। स्थान कखारुणी पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी। स्थान कांपड़ा तिहिड़ी भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी। स्थान कुंभारगाड़िया जाजीपुर। आजिर मंचस्थ नाटक हाई कृष्ण बुली जाऊ जीव। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। स्थान बाबर महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक मित्तल तत्ते मिछ मते सत। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। स्थान कालियाहुता तेलकुई केन्दुझर। आजिर मंचस्थ नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा बनदुर्गा गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। स्थान गुड़झरिया आठगड़ कटक। आजिर मंचस्थ नाटक मन बृंदावने लागिछि निया। यात्रा श्रीक्षेत्र गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। स्थान कुमारडीह निमापड़ा पुरी। आजिर मंचस्थ नाटक एमिति स्त्री को सहे सलाम। यात्रा जाग्यसिनी आज तार द्वितीय रजनी। स्थान तेंतुलीडीह चांदबाली भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक पांचपति रे मुसती। यात्रा रंग तरंग आज तार पंचम रजनी। स्थान गोबरा गुरुड़ी झाटिया। आजिर मंचस्थ नाटक भाग्य अटकिला
ଅଧା ବାଟରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁମ୍ଭାରିଆ ଆଖୁଆପଦା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କାନ୍ଦେନା। ଯାତ୍ରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅଡ଼ଶପୁର ନିଆଳି କଟକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅରଗଳ ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସାନମୁଲେଇ ଧାନମଣ୍ଡଳ କଣ୍ଟାପଡ଼ା କଟକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୋପୀନାଥପୁର ମଧୁବନ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଶିମୁଳିଆ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ଓଂଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଝିଙ୍କିରି ରାମବାଘ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରା ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରଣସାହି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଉଢ଼ଣି ତଳେ। ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମହୁଡୁମା ଖୁଆଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡିପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ କିଣିନେଲା ଗାଉଁଲି ଟୁକା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କାଳିଆପଦା ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନରଗୋହିରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାୟା ମନ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଦରଙ୍ଗା ବରୀ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋହୂ ସାନୁ ଦିଅର। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୋପାଳପୁର ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଅପେରା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୁଣଦେଇ ଝାରଗଢ଼ିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ତିହାଡ଼ି ସାହି ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗା ଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତେ।